पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभु को शांति आपण मानकठारे सर्वदा रहो। प्रिय बंधुगण, आज आम आमर धन्य और पूज्य माता मारिया जन्मदिन पालन करूँ। यद्यपि आम जानी नाहूँ जे से केउठारे एवं केउ तारीख रे जन्म होइथिले। तार अर्थ नुहे जे से जन्म होई नाहांती, निश्चित से जन्म होइछंती। एणु आज आम तांको नाम रे आनंद करुछु एवं तांको पाई परमेश्वर को धन्यवाद देउछु, जी मानव जाति पाई परमेश्वर को ठारू सुंदर उपहार। यह एक शुभ वार्षिकी जेउठारे विश्वासी माने माता मारिया को सेमानकर भक्ति और सम्मान दर्शांती एवं निज सुरक्षा पाई निवेदन करती। मारिया आमर माता अटंती और तांको जन्मदिन तांको समस्त संतानों पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। धन्य कार्डिनाल इल्देफोन्स स्कुस्तेरो लिखिछंती, जेपरी प्रथम एबा आदामंको पार्श्वर जीवन और निरीहतार झलसी थिले, सेहीपरि गौरवमय और पापशून्य मारिया अनंत वाक्यरु बाहरी आसीथिले। जे पवित्र आत्मा को कार्य द्वारा जेपरी दिव्य यज्ञ विधि आम्हान को शिक्षा दिए, परमेश्वर निजे सही शरीर और सही आत्मा को गढ़ी तोलिबा को चाहिथिले, जे कि दिने तांकर दिव्य मंजुषा और परम वेदी भाव रे सेवा करिबा को तांको पड़िबो। तेणु यह हेउछि धन्य मातांको जन्म पर्वर उत्कृष्ट अर्थ। मृत्युर छायारे बास करुथिबा समग्र मानव जातिर संभावना को तांको जन्म दीप्तिमान करिथिला। से समग्र विश्व पाई परित्राणर आशा और प्रभात अटंती। तांको जन्म एक परित्राण रहस्यर घटना कारण त्राणकर्ता परमेश्वर जी कि इमानुएल तांको जन्म सहित अविच्छेद्य भाव रे जड़ित थिले। आजिर पर्व दिवस रे क्रेतेर साधु आंद्रू कहती, समग्र सृष्टि प्रशंसा गान करंतु और नृत्य करंतु एवं एही दिनर महिमा पालन करिबा पई एकत्रित हुअन्तु। आज स्वर्ग रे थिबा और पृथ्वी रे थिबा लोक मानकर एक साधारण पर्व हेउ। जगत रे और जगत उपरे थिबा समस्त प्राणी आनंद रे एकाठी हुअन्तु। आज विश्वर सृष्टिकर्तांक पई एक मंदिर निर्माण करा जायछि। सृष्टिकर्तांकर दिव्य वासस्थान सकाशे एक सृष्ट प्राणी नूतन भाव रे प्रस्तुत होइछि। दाविद वंशज राजकीय कूल से जन्म होइथिले एवं तांको द्वारा परित्राण विषय को समग्र ब्रह्मांड को प्रकाश करा दिया जायछि। ताहांको ठारू न्यायर सूर्य उदय होइछि, से अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। अनादि अनंत कालरू परमेश्वर मारिया को त्राणकर्ता कुमारी माता भाव रे बाछिथिले एवं एक विशेष व्यवस्था द्वारा तांको आदि पापर दागरू रक्षा करथिले। गर्भधारण समय से निष्कलंका अनुग्रह रे पूर्ण थिले। यह विश्वास करा जाए जे मारिया जी अवतार वाक्यंक मंदिर हेबाकू निर्धारित थिले। तांकर जन्म 30 मासर 8 तारीख रे, जहाँ सेप्टेम्बर मास सहित समान। एही दिन मध्य राजा सलमन को द्वारा निर्मित जेरुसलेम भव्य मंदिर प्रतिष्ठार वार्षिकी दिन थिला। मारिया एक महान उद्देश्य पाई जन्म होइथिले। परमेश्वर तांको त्राणकर्ता माता भाव रे बाछिथिले। तांकर पापशून्य गर्भधारणार अनन्य सुजोग से लाभ करथिले। शिशु अवस्था मध्य से असाधारण अनुग्रह रे सज्जित होइथिले। साधु अल्फोन्स लिगोरियो कहती, से जड़े महान सन्थ भाव रे जन्म ग्रहण करथिले। मारियाको आत्मा ही अति सुंदर आत्मा, जहाँ परमेश्वर सृष्टि करथिले। अबाध्य वृद्ध एबा पापी मानवर माता थिले। आज्ञावह मारिया नूतन एबा मुक्ति प्राप्तंक माता। दूत तांको कहिले, प्रभु तुम सहित अछंती एवं तुमको बहुत आशीर्वाद करिछंती। लूक 1:28। एलिजाबेता तांको कहिले, तुमे समस्त नारी मानक मध्य रे सबुठारु धन्या। लूक 1:42। अनादि कालरू समग्र विश्व रे पवित्रता को बलिदान पाई अति आवश्यक बोली विवेचना करा जाय आसुछि। जेतेबेले परमेश्वर पुत्र पापर क्षमा पाई पितांको सर्वोच्च एवं अनंतकालीन गुणवान बलिदान उत्सर्ग करने जगत को आसिले, से एक पापहीना माता को बाछिले। यह युक्तियुक्त थिला जे परमेश्वर तांको पुत्र जीशुख्रीष्ट सम्मान पाई, जी आजिर पर्वर केन्द्रबिंदु अटंती, तांको उद्देश्य मारिया को समस्त पापर दागरू मुक्त कर सृष्टि करिवे। जदि ख्रीष्ट न्यायर रवि, तेबे मारिया हेउछंती प्रभाती तारा, जहाँ सकाळर आलोक को संकेत दिए। धन्या कुमारी मातृत्व आम परित्राणर प्रारंभता को सूचित करिछि। परमेश्वर वाक्य अनुसार मारिया हेउछंती सही महिला, जहाँ को संतान दुष्ट सर्पर मुंड को चूर्ण करथिले। आदि पुस्तक 3:15। तांको ठारू ख्रीष्ट जे आमर परमेश्वर एवं प्रभु जे जन्म ग्रहण कले, जे मृत्यु को परास्त कले एवं आमको अनंत जीवन देले।
ଯଦିଓ ଆମର ସେହି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆମ ନିଜକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍କପଟ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 1:4। ଆଜିର ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯେ କିପରି ମାରିଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମାରିଆ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସେ ଅବତାର ଘୋଷଣାରେ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ହଁକୁ ମାନି ଚଳିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ମାତା ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର କେଡ଼େ ଯେ ମହାନ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମାରିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତା, ଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ନୀରବ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତି। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିଆଙ୍କ ନମ୍ରତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ଆମର ଧନ୍ୟା ମାତାଙ୍କ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ନମ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ପତ୍ର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସିୟନର ଗୌରବମୟ କନ୍ୟା ମାରିଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଦିନ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱକବି ଦାନ୍ତେଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଛୋଟ ମାରିଆ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପରେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ପଠାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେହି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେତେ ଝିଅ ମାଦର ତେରେସା, ଆର୍କର ଜୋଆନା, ଆଭିଲାର ତେରେସା କିମ୍ବା ଆସିସିର କ୍ଲାରାଙ୍କ ପରି ମହାନ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେବେ ଏପରି ଅପରାଧରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଝିଅ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ଚୁମ୍ବନ, ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ଶବ୍ଦ, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚଳିତ ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ଓ ପିତା ସମସ୍ତ ପିଲା ବା କନ୍ୟା ଓ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ମାରିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତଥା ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।